नाटो मुहरे अमेरिका मिछ कारण भारत उपरे टारिफ माड़ रूस उपरे प्रभाव आउ नाटो महासचिव मार्क रुटे कहिसंती अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत उपरे टारिफ लगेबा परे भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुआडे रूस थारू यूक्रेन प्लान तांकर स्ट्रेटेजी जानिबा को चाहुचंती। रुटे कहिसंती नुआ दिल्ली एबे मस्को सहित जोगाजोगरे अछि। यूक्रेन उपरे तांकर मत स्पष्ट करने को रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुआडे अनुरोध करिसंती। रुटे कहिसंती भारत उपरे ट्रंप को शुल्क रूस उपरे बड़ प्रभाव पकाउछि। पुतिन को तांको यूक्रेन रणनीति बुझाइबा को कुआडे नरेंद्र मोदी कहिले कारण भारत उपरे शुल्क लागुछि। अगस्ट प्रथम सप्ताह ट्रंप भारत उपरे 25% टैरिफ लगैथिले। अगस्ट शेष सप्ताह आड़कू रूस ठारू तैल किणुथिबारु भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगैथिले। अमेरिकार टैरिफ को कड़ा समालोचना करिछि भारत। वर्तमान भारत अमेरिका मध्यरे ट्रेड डील नहीं आलोचना जारी रही और से भितरे आमे जेमती जानिछे जे ए प्रकार सूचना मध्य आसीथिला ट्रंप यूरोपीय संघ को मध्य चाप प्रयोग करुछंती किभଳି भाबरे 100% टैरिफ भारत विरोध में लगेबा लगी जहां वर्तमान पर्यंत ग्रहण करना यूरोपीय संघ। किंतु ये जो कथाटी कह जो भली भाव नाटो मुख्य मार्क रुटे कहते जे जेहेतु अमेरिका भारत पर टैरिफ चाप पकाउछि सेइथिपाई कुआडे भारतर प्रधानमंत्री रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सहित आलोचना करिसंती एवं तांकू यूक्रेन स्ट्रेटेजी पचारुछंती। एभली भाबरे चाप प्रयोग करा जाउछि। याकू कौन कह सीधासख भाव निश्चय ताकू आम टिके आलोचना करवा ये मिछ नुहे तो जहाँ आम देखुचे नाटो सचिवंकर आम आलोचना करवा आम सहित प्रतिरक्षा तथा अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टेन संजीव महापात्र जोड़ी। ग्रुप कैप्टेन महापात्र स्वागत करवा आलोचना को माने जो शीर्षकटी आम रखीचु बोधवे से शीर्षकटी ही सबकि बुझाऊँगी नाटो मुहरे ट्रंप मिछ। ट्रंप जो भली भाव में विभिन्न क्लेम करिसंती ताको भारत बारंबार नाही करुछि माने जोठी माने भारत और पाकिस्तान रो जो प्रकार स्थिति उत्पन्न होइतिला ऑपरेशन सिंदूर पर सेठी एबे मध्य ट्रंप क्लेम करुछंती जातीय संघ रे मध्य दाबी करुथिले जे ताकू मु अटकई देली। आहुरी अनेक जिनस रहिछि ताकू मध्य आमे देखैछे जे किभଳି भाव में भारत तार स्पष्ट मत जरिया रे जे ट्रंप संपूर्ण मिछ कहउछंती। एबे मध्य यूरोप बा सेठी नाटो चापग्रस्त होई नाटोर महासचिव मार्क रुटे एभली मंतव्य देउ नाहंती तो हेलो हाँ यू कैन हियर मी हाँ सुनी पारछ आज्ञा ग्रुप कैप्टन महापात्र मोर प्रश्न रहितिला आपण सुनी पारछन मोर प्रश्न आज्ञा कोन वॉइस मजरे आई जस्ट लॉस्ट द वॉइस फॉर सम टाइम एनीवे थैंक यू फॉर अगेन टू बी बैक ऑन योर शो। देखो तो मार्क रुट जो कहिछन ताका ना एक्चुअली प्रोनाउंस करिया पई आपण को किछ समय तले मु गूगल करथिली सेथरु मते ठीक रे ताका ना प्रोनाउंस करियलानी एडा गोटे यूरोपियन नाटे मार्क रुट or something anyway that is अप्रासंगिक मु केवल परिस्थिति टिके हल्का करिया पे कहूची या जे ताकर मत जा लागुची तांको सीधा कहिसेंदी सेटा गोटे ट्रम्प कर स्टेटमेंट गोटे एक्सटेंशन बा सी निजे गोटे ट्रम्प कर गोटे फ्रंट भली काम करी करी भलिया कथा कहिसेंदी हुए तो एभली नेता मानकर उद्देश्य थाई पारे जे कोनोस मते न्यूज रो हेडलाइन रहिबा बा अटेंशन सिक करबा बा कोनोस मते से माने गोटे चर्चित व्यक्तित्व भाव रहिबा किंतु मु इथरे व्यक्तिगत भाव रे पर्सनली को एनालिसिस करले मु जानि परनै केमिति माने तांको पाखरे कौ सूत्रु खबर मिलला जे जानले जे भारत वर्तमान रशिया वर्तमान भारत ऊपर जो टैरिफ पकाई से रशिया विब्रत एवं पुतिन सहित मोदी से विषय नहीं कथबार्ता चालू रही। अवश्य यहाँ बहुत दिन धरी एक उद्देश्य थिला ट्रम्प कर जे केमिति रशिया को प्रेसराइज करा जाऊ अंततः सी अंततः सामान्य इंडिया प्रति समवेदना देखेबे बा इंडिया रो दुख रे दुखी होकरी इंडिया को आउ ऑयल किनिबा को मना कर देबे बा सेंटिमेंटल हो जिवे एई भली किछ गोटे उद्देश्य थिला। मु बुझी पारुनी ए भली गोटे अद्भुत प्रकार जुक्ति से कोठु बाट आनिले जे जदि भारत को रुषिया ऊपर चाप पका जाए ताले भारत बा भारत ऊपर चाप पकाइले रुषिया यूक्रेन युद्ध रु ओहर जीव ये गोटे किंभूत किमाकार एवं उद्भट जुक्ति से केउट पाइले मु एपर्यंत ता भी बुझी पाउ जेमती मोदी का युद्ध बोली यूक्रेन युद्ध को कहितिले ट्रम्प अंततः से माने अमेरिका से भली मंतव्य जेतु रखितिला वर्तमान यूरोप मध्य से ढांचारे कथा कहूची कि माने नाटो से ढांचारे कथा कहूची कि
ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଗୋଠ ଯେମିତି ମାତିଲେ ଖଣ୍ଡିଆ ହଡ଼ା ଭଳି ଇଏ ବି ମାତୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଯାହା ଟ୍ରମ୍ପ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି କଥା ପୁଣି ଇଏ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଟୋ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ବେଶୀ ତ ସମୟ ନେବା ପାଇଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି ଯେ ନାଟୋ ଡିଫେନ୍ସରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ। ଆମେରିକା ବାରମ୍ବାର ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ଆମେ 5%ରୁ ଅଧିକ ଆମ ଜିଡିପିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ହରେ ତମେ ନାଟୋ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମମାନଙ୍କ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ତଳେ ରହିକିରି ମଧ୍ୟ ମୋଠୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଉଛ, ଅଥଚ ତମମାନେ ପ୍ରତିରକ୍ଷାରେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା ସେତିକି କରୁନାହ। ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ସେ ସୂଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନାଟୋ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ତ ଆମେରିକାର ୱେପନ୍ ତ କିଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତା ବି ହଉନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟୋ କଣ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜର ଯୋଉ ଡିଫେନ୍ସ ବଜେଟ୍ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ୱେଲଫେୟାରରେ, ଶିକ୍ଷାରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟୋ କଣ୍ଟ୍ରି କେମିତି ବଢ଼ାନ୍ତୁ 5%ରୁ ଅଧିକା। ତେଣୁ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆମେରିକାର ଛତ୍ରଛାୟାରେ ରହିକିରି ନାଟୋ ନିଜର ୱେଲଫେୟାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁରୋପରେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି କିଣା ହେଇଛି ସେଟା ଆମେରିକା ପଇସାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଣା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ଟ୍ରମ୍ପ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ତା ବି ନୁହେଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେରିକାର ବାହୁବଳ ନାଟୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଛତ୍ରଛାୟା ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରମ୍ପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ହେଲା, ଏନଫ୍ ଇଜ୍ ଏନଫ୍। America has been spending a lot on defense. Now you should also come forward and spend. ତମେ ତମର ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ମ୍ୟାଚିଂ ପରିମାଣର ଖର୍ଚ୍ଚ କର। ତେଣୁ ନାଟୋ ୟୁଏସ୍ ର ସେ ନେଇକରି ଟିକେ ଆଦର୍ଶଗତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଖିଚାତାନି ରହିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ସବୁଥିରେ ଅପର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଉଛି। ବିକଜ ଯେହେତୁ ଆମେରିକା ନିଜର ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଏବଂ ଆମେରିକା ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ ଅନ୍ତତଃ ନାଟୋର ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଉଛି ବା ମେନ୍ ଡିଟରେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେରିକା। ତେଣୁ ଆମେରିକାର ଦବଦବା ରହିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଯେ ଆମେରିକା ବହୁତ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ୟୁରୋପ ଆଦୌ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହିଁ। ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେରିକା ତରଫରୁ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଏଇଟା ଏଇ କହିବା ପଛରେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ କାରଣ ଭାଇ ପଣିଆ ଆମେରିକା ଦେଖାଉଛି ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାର୍କ ରୁଟ୍ଙ୍କୁ କହିଥିବେ କି ଯେ ଆପଣ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ରୁଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଟାରିଫ ଲଗେଇଛୁ, ପୂର୍ବରୁ ମୋଦିଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ତାକୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲା ଆମେରିକା। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ଏବେ ରୁଷ ଉପରେ ଚାପ ଏଇଥିପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଯେହେତୁ ଟାରିଫ ଆମେ ଭାରତ ଉପରେ ଲଗାଉଛୁ, ଏ କଥା এই ମନ୍ତବ୍ୟଟି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ୟୁକ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମାନେ ମୋଦି କ'ଣ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି କହିବାକୁ ମାର୍କ ରୁଟ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିବେ କି ମାର୍କ ରୁଟ୍ଙ୍କୁ? ନେକ୍ସଟ କହିଥିବେ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଉନାଳ ମୁଁ ଆଦୌ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବିନି ଯେ ଯଦି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତରଫରୁ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦିଆଯାଇଥିବ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପଦେଷ୍ଟା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସୋ କଲ୍ଡ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଏଇଭଳିଆ ମେସେଜ ଦେଇଥିବେ ଯେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଅ ଯୋଉଟାକି ପ୍ରେସକୁ ଆସୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଟ୍ରମ୍ପ ହୁଏତ ନିଜେ ଫୋନ୍ କରିକି ମାର୍କ ରୁଟ୍କୁ କହିଥିବେ ଅର୍ ତାଙ୍କର ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ମେସେଜ ଦିଆଯାଇଥିବ ଏଭଳି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଦିଟାକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ମାନେ ବୋଧହୁଏ କାରଣ ଯାହା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ଭାରତ ଟାରିଫ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଏବଂ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ କଥା ମାନେ ସେଠି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋଦିଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ତାକୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ବିଲକୁଲ ଅବାସ୍ତବ ଯୁକ୍ତିଟି ସେ ତାକୁ କୁହାଯିବ। ଯୁଦ୍ଧ କିଏ ଆରମ୍ଭ କଲା, କିଏ ଲଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋଦିଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏପଟେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ମାର୍କ ରୁଟ୍ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟଟି ରଖୁଛନ୍ତି ପରୋକ୍ଷରେ ଆମେରିକାର ମିଛଟିକୁ ଦୋହରାଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସୁଛି। ଯଦିଓ ମାନେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସେଭଳି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନାହିଁ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସେଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଭାରତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଭଳି ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଟ୍ରମ୍ପ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଭାରତର ନାଁଟି ହିଁ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ମନକୁ। ଦେଖ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ବଳବତୀ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ତତଃ ଭାରତ କୌଣସି ମତେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏଣ୍ଡୋର୍ସ କରନ୍ତା ବା ସବୁଆଡେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ 35 ମିନିଟର ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିଥିକାଲ ଫୋନ୍ ଟକ୍ ବିଟୱିନ୍ ମୋଦି ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ସେଥିରେ ବହୁତ କ୍ଲାରିଟି ଆସିଗଲା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାର୍ଲଡରେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କୌଣସି ମତେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ କରିବି ନାହିଁ ବା ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସେଭଳି କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅବସେସନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଯାଇନି। କାରଣ ଏକ ପକ୍ଷରେ ଦୋସ୍ତି ତ ବନ୍ଧୁତା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭାରତଠୁ ସେଇଭଳି ରେସିପ୍ରୋକାଲ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁବିଧା ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ସେ ପେଶି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ନ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯିବେ ତା ଭିତରେ ଆଉ ସମନ୍ୱୟ ରହିପାରୁନି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମେଗାଲୋମାନିଆକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଗାଲୋମାନିଆକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡରେ ମାନେ ନିଜର ଗୋଟେ ଲିଗାସି ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବା ପାଇଁ ବା ନିଜେ ଗୋଟେ ମହାନ ନେତା ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଦମନୀୟ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହରକତ ସେପଟେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସମାନ୍ତରାଳ ଯୋଉ ୟୁଏନ୍ ଭାବରେ ଜେନେରାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ଆସେମ୍ବଲିରେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା କହୁଛି ଭାରତ ସହିତ।
এবারে পীयूष गोयल जाइछन्ती से विषय डिस्कशन मध्ये होउची तेणु वर्तमान तार गोटे फाइनल जो ब्लूप्रिंट बा फाइनली टोटल डिटेल्स बा को प्रोडक्ट ऊपर केते हमर टैरिफ लागिवो गोटे कम्प्रेहेंसिव लिस्ट वर्तमान आउ किछि दिन पर बाहरिवो तेणु वर्तमान ए जो स्टेटमेंट दिया होची ए सब बयानबाजी होची प्रोविजनल एटा जो यार इवेंचुअल फल कोन पड़िवो एटा वर्तमान सुधा कहि होनी ए गोटे कथा आपन ठीके कहि देबी जे फार्मा क्षेत्र रे वर्तमान लागू होबनी माने ट्रम्प बर्तमान पूरी स्टेटमेंट देते नहीं जोड़ा ब्रांडेड प्रोडक्ट और पैटेंटेड ता ऊपर लागू होबनी अर्थात कौन हम ना भारतर रेडिस लैब अच्छी भारतर सिप्ला अच्छी भारतर आउ गोटे लुपिन बा अन्य केते जण अछंती तांकर से माने यूएसए रे खोलिचंती डॉक्टर रेडिस लैब मध्ये सेठी खोला आइची तेणु तांका ऊपर प्रभाव पड़िबो नाही तेणु एमिति मध्ये अनेक लूप होल रखा आइची जोतरे कि भारत को प्रकारांतरे सुविधा मध्ये होउची जोटा कि होते जनमानस रे बा न्यूज पेपर रे विशेष डिस्कशन होउनी तेणु भारत ऊपर जो नेट इंपैक्ट पड़िबो सेटा होते एते नुह जेते हम माने भाबी थिले माने मोटामोटी कहवा गले मार्क रुट जो मंतव्य रखिंट ट्रम्प को दृष्टिकोण देखा ताहले बोधवे ए कथाटी स्पष्ट भाव में आसूची जमती आमर ओडिया गोटे ढग रही जे डाहाणी हुई लगिबा एवं गुणिया हुई छड़ेबा से भली स्थिति निश्चय उत्पन्न होची माने एपटे टारिफ चाप भी प्रयोग करा जाउची से बळे भारत किभली भाव में प्रभावित होची निजे निजे ताकू नहीं गोटे माने मन भितरे किछि नुआ चित्र अंकन करी सेही आधारी मंतव्य अन्य को देवाई कहुच्छी जहाँ मार्क रुट करुँच अर्थात ट्रम्पर जो अभिसंधि रही ताकू मार्क रुट का जरिया कहवाई बोधवे चेष्टा करा देखा कथा भारत बा नुआ दिल्ली कौन मंतव्य ए संपर्क रखी बहुत धन्यवाद ग्रुप कैप्टेन संजीव महापात्र आलोचना रही मतामत।